Bora lá, continuando no Metafor. E vamos conversar com ela. E ela já vai pedir coisa. Claro. Caminho da praia. Você que eu faço sobre a rua mais movimentada de Grand Trend, a rua San Lomeu. Por quê? サンルメオ中央通りということは、通りに住む人は全員サンルメオさんでしょ。島では住んでいる人の名前がそのまま場所の名前になるので。違うんですか。ごめんなさい、変なことを言ってしまって。ユーファ Meu irmão dela tá aí também. Ah não, viajei. É a ilha deles mesmo. Ansiedade é normal. 私だって島を出た時は足がすくんだよ。お兄様が？誰だって知らない道を行くのが怖いさ。それは自らの力を正しく理解していないから。ユーファにも時が来たのかもしれないな。マルノバの試練。ユーファは聞いたことがある。 Mal Nova? よどんだマグラで育った奇妙な怪物。怪物は戦う者の不安を映した姿で現れ、打ち勝った者に証を与えた。かつての私もこの試練で多くのものを得た。証はきっとユーファに新しい力をもたらしてくれる。今のお前には心強い仲間がいるだろう。あそこには先人たちが蓄えた財宝や上物の武具が眠っている。だから挑むだけの価値はあるはずだ。ここを立つ前に力を試してみる。でも私に乗り越えられるでしょうか。ユーファ、一緒に頑張ろう。あの孤島は年中悪天候に見舞われています。ですからどんな脅威が待ち受けているか。大切な妹を無策で送り出しはしないさ。悪天候のことは一つ考えがあってね。私と彼を信じてみてはくれないか。ユーファは試練のことだけ考えていればいい。わかりました。もし私に未来を進む力があって証をいただけるのなら願ってもないことです。その意気だ。なら出港の前に私のところを訪ねてくれ。君たちを無事に送り届けたいからね。 Da prova de Mal Nova. Lar do Cervo Dourado. Sem prazo. Aumento de sabedoria. Ih, deve ser dia pra chegar aí, né? Ai, minha coragem aumenta. Opa, foi mal. Cliquei sem querer, mano.
Um dia, prepare-se para a batalha com Luiz. Luiz Vitão. Brinks. Esse que é o problema. Ó, tá em coisa. Tem promoção. Armaduras. Na verdade, ela não tem armadura tunada ainda. Calma aí, vender. Aí, garoto. Avaliar. Avalia. Vai tomando. Pronto, perfeito. Vamos ver. Clang. Não, já tem. Puta, pior que era bom ter mais um. Lá da eletricidade. Porque às vezes eu quero trocar o cara pra mago. Caramba, 278. Kusanagi. Eu não tenho esse aqui, não. Tá bom. Garras do dragão. Acho que eu já tenho. Possui. Possui. Possuo. Besta especial. Eu vou comprar esse aqui também porque às vezes eu quero jogar de coisa. Katana já tenho. Presa do lobo. Eu já tenho essa. Leque aqui, ó, dela. O dela já tá no máximo. O armador. A outra sempre vai usar a lança, né? É verdade. Manto do pássaro. Já possui 2. Esse aqui é só um. Que droga. Vou colocar nela, né? Pronto. Agilidade, vento. Tudo esgotado? Força, mano. Não. Tá. O que será que eu preciso? Talvez bagulho de reviver, mano, eu acho. É um bar, né? Não? Aqui é a poção. Poção de ressurreição. Nossa, comprei um monte. Então não, suave. Esse aqui talvez mais 10. Esse aqui tem 10, mais 2. Errei, mas beleza. O que é isso? Nem vi. Pior que esses aqui é mais barato, né? Pronto. Agora eu tô lotado, fi. Tá aí agora. Acho que eu vou fazer o do Lewis. Não, tem o carinha aqui. Stroll. Tá. O comerciante aqui, o pai do Stroll, confiou a herança, mencionou que quer conversar com a gente. Talvez eu deva ir até ele com o Stroll. Encontrei um homem que... encontrei, é verdade. Eu até esqueci que eu tinha encontrado o cara. Mano, é muita missão de uma vez só, tá ligado? Peguei... culpa minha, né? Peguei um monte de uma vez.
確かに。そうだ。 Fervoroso Sanctor Lord Hydran. Lord Hydran? いそう。ええ。いや、 É um ditado dos meus pais, algo que eu ouvi incontáveis vezes quando era criança. Sabe as palavras, nem prestei atenção. ああ、 Mas deu bom. うん。ただ、なあ、 Na nossa luta, tá. Posso sentir a profunda confiança destrói sua nova determinação. Nossa, tô no 6 agora com ele. お前のには俺の Transe de batalha. ありがとうな。 Caramba, um monte de gente falando aqui. Pensei que era aqui do lado, mano. Você é louco. Bizarro. Ih, falta pouco, hein? Vou pegar nível 3. そういえば、 Ele amava o filho. Nossa, um só. Boa pergunta, irmão. Talvez ele não fizesse nada. Não é não? Taca, tacarica, tica, tica, taca, taca. どうしたアゲビ？難しい顔して。あ別に考えのと。あんたもしかしてまだ調子悪いんじゃないの？ほんのちょっと岩があるだけっすよ。治ったようなもんです。大丈夫かよ。そういや熱が引いた後、何度か軽くぶり返してるよな。兄貴があんな風なの珍しいっつうか。いいんから心配しすぎだ。飯行くぞ。ちょっと気がかりね。そう？別に顔色悪くなかったけど、実はうすうす思ってたの。あの傷、人間に負わされたでしょ。マグラ的な後遺症がないとも言えないわ。Isso, acho que ele vai morrer? 必要かもってこと？さすがにこの島じゃ。ねえ、なんとかレラに見せられないかしら。 Ela. マグラ的な症状は体調と関係なく急変するから油断できない。困っている者には誰であれ手を差し出すか。だがな、拙者らは今戦ってるんだ。敵味方の区別をせずに戦場にいては身を滅ぼす。その通りね。でもそういう迷いはあの二人も同じだろうなってつい考えちゃうのよ。なら連れて行くんじゃなくて聖女様の方に来てもらえばいいんじゃねえか。いくつか口裏合わせてもらえばよ。何も肩持つわけじゃねえけどよ、連中別にくたばって当然な悪人ってわけじゃねえだろ。ねえ、やっぱりほっとけない。
こうと言ってくれないかしら。 Sem problema. 行こ言うと思った。まあレラの方が来てくれるんならそこまで無茶でもないか。ありがとう。あなたのことお人よしなやつって思ってたけど、全く人のこと言えないわね。なら揉めねえうちにとっとと行くぞ。あの時は本当にありがとうございました。ヒナを仕切ってもらって。ろくに礼を言ってない奴もいるかもしれないので、私から。う。いいからそういうの。単に見殺しの気分悪かったってだけだ。てか俺びっくりしたぜ。兄貴は絶対人間と戦いたがるって思ってたのに。 Ah, ele é gente boa, pô. 手伝うなんてよ。手当ての借り愛さないまんまじゃ気分悪いか。そう思うならあなた自身の体も大事にしなきゃね。なんで誰だ。嘘だろ。まさかリラス様。マジか。マジだ。なんでここに。私が呼んで来てもらったの。驚くことある？正教府にだって知り合いはいるわ。何度も仕事してるもの。モンタリオで次期正教祭でしょ。呼ばれて近くまで来てたのよ。聞いたわ。大活躍だったそうね。フィデリオにバジリオ、二人とも見違えた。俺たちのこと覚えてるの？もちろんよ。あの日は今と逆であなたがバジリオの看病をしてた。立派になったわね。傷のことも聞いたわ。見たところ右足かしら。もしかしてたまに熱が出る？見せてちょうだい。はい、もう平気よ。初診のお医者様が良かったのね。いい治療をされてる。はい。ただフィデリオ、何か迷ってたり不安に思ってることがある？なんで急に。大勢の人に触れて魔力の流れを読んできたわ。マグラはきっと人の感情と関わりがある。だから思いが強い人に触れると心の景色が目で見たように伝わってくることもあるの。迷いなんて別に何も。そうならよかった。命を粗末にしてはダメよ。治療の甲斐がなくなっちゃうわ。長生きしなさいね。じゃあそうね、浜辺までバジリオと一緒に走って往復していらっしゃい。遅れずに戻ってこられたら足はもう大丈夫。いいなそれ。ガキの頃を思い出すぜ。ほら兄貴。 Como assim, cara? しまうぞ。 Corrida vai sarar o pé do cara? 平気だから。待てバジリオ。 Na verdade já tá curado, né? Fez isso só pra ele desestressar. Deve ser isso. 昔聞いた初めて人を救った日の話。まさかあの二人のことだったとはね。今はルイの側近なのね。それはそうと二人の前では口裏合わせてって。あなたたち危ない橋を渡ってるってことよね。しかも失われた転移魔法の魔導機を積んだ凱旋者にそれを起動できるエルダ族の隊長さん。だいぶいろいろありそうね。なんと言いますか。あなた前に会った時は気づかなかったけど、もう上位候補さんなのね。顔石を見たわ。もしかしてルイと対決する気なの？ Calma aí, eu posso... Ela já sabe tudo? Isso mesmo.
そのつもりだ。まあそういうこと。あくまでもその道を行くのね。いつかこんな日が来るかもって思ってた。私に止める資格はないわね。ちょっと重く考えすぎてない？これでもルイのところにはもう結構長いんだから。ルイを甘く見てはダメよ。陛下の庇護で上位の候補者は武力から守られる。だから聖教祭では荒事が起きる心配は少ない。聖教府はそんな風に甘く考えてるわ。でも私前に調べたの。実際には全ての武力が防がれるわけじゃない。あれは多分闇討ちのような不当な武力を防ぐ魔法なんだと思う。不当な武力？これは非公表だけど、例えば決闘。お互い名乗り合って合意のもとに戦う場合は相手が上位候補でも庇護は起きないわ。名乗り合って決闘？じゃあグローデルの時はたまたま条件が揃ったってこと？つまり王の魔法の庇護は完全じゃないの。ルイはきっとそこをついてくる。聖教祭は多分平穏には済まないわ。もう止めはしないけど、この先くれぐれも用心して。いい？ああ、了解した。ジュナのことお願いね。まったく、いつまで経っても子供扱いなんだから。よっしゃ、譲るかおら。お前タッパが違いすぎんだよ。くそ、負けるか。お話は終わりみたいね。Tá mandando usar ela de volta para Grand Train com magia de teletransporte, cuidando para que não seja vista pelos irmãos Magnus, que estão esbaforidos após a corrida. Caramba, irmão. Esse jogo é legal, mas tem hora que não para de falar, meu Deus. Mas os caras avisaram, né? Já tinha visto uns comentários da galera falando que é só pra quem aguenta mesmo. Porque fala pra caramba. 兄貴はこういうとこちゃんとしてっから。なんだかんだで避難も手伝ってたしよ。前から気になってたけど、それって本？見かけによらねえ趣味だぜ。ルイ様も本好きでな。読んでんのよく見るわ。そういえばルイ様も同じ本持ってなかった？この本禁書って聞いてたんだけど。俺ら育ちが育ちだからよ。正直今でも文字はあんま得意じゃねえんだ。それ何が書いてあるの？暇つぶしにちょうどいい。貸してよ。その世界では何にだってなれる。生まれや身分で制限されることなく自由に職業を選べるんだ。はあ、すっげえな。こんな世界本当にあるのか？あるわけないだろ。これはただのおとぎ話だ。Claro que não. 誰もがなりたいものになれる。ここは差別や区別のない平等で自由な楽園なのだ。こんな綺麗事だな。自由であればあるだけ別の差別が生まれる。理想郷なんて書かれてるが、案外住んでみたらそれはそれでこっちの世界に憧れるかもな。結局逃げ場を求めてるだけじゃダメなんだ。自分の周りをどう変えるかって話さ。でも何してもいいなら俺兄貴と店やりたいな。兄貴歌好きだろ？俺は料理作れるだろ。だからジュナさんとか呼んでみんなで騒ぐんだ。毎晩好きな連中でどんちゃん騒ぎ。どうだ、楽しそうだろ？バカバカしい。今さらそんなの
俺たちに許されるはずないだろう。所詮夢は夢なんだよ。神王が決する日にまた É agora, hein? 近づく。 É, pela fala dele lá que a gente não pode se safar agora, eles estão com alguma dívida, acho, com o Luiz, né? さて Festival da Ilha. はい。Coisa maravilhosa. Porque eu não iria querer salvar, né? Quando é cena assim, deve ser salve automático, né? Não deveria nem perguntar, mano. Não faz sentido. O dragão. まさか出発前にこんな宴を開いてくれるとはな。来た時は牢屋で過ごしたってのにえらい違いだ。友人を模した出航を祈る祭りらしい。明朝まで火を焚き、灯台に代わる明かりとするそうだ。つうか、住民と話してみてびっくりだ。ここはマグラの知識の宝庫だぜ。確かに機械に合う問いが未開の島だなんてとんでもねえ。おかげで凱旋者に手を加えるいい着想がもらえたぜ。と、そうだった。例の槍、完成したぜ。いよいよ準備が整ったな。兄貴の怪我もすっかり良くなったし、ルイ様にいい土産を持って帰れそうだ。このまま何事もなければね。浮かれるのは早いんだよ。おいおい、揉めんなって。宴だぜ。パーッと行こうや。お前もだよ。なんで正教の役人が異教の祭りで浮かれてんだよ。だって笑えるだろう。法事人として多少は世間に詳しかったつもりが嘘を信じ込んでたんだぜ。先代の親父もこんな気分だったのかな。親の代から工事人か。物好きなこった。正教府の役人なんてものは世襲だよ。親父は俺とは反対に生真面目でな。組織の濁りを指摘しちゃきっつも決めたがられて。いつかなんか魔導機は実はヤバい代物じゃないのか、正教府はそれを知ってて黙ってるんじゃないかってな。昔陰民街のパリパス族が暴動を起こしたことがあってな。食い詰めた果ての反乱だろうって騒がれもしなかったんだが、親父は言ってた。あれは反乱なんかじゃない。正教府の違法な魔法実験で狂わされたんだ。パリパスの犠牲者なんだ。なんだと。真相はわからんよ。誰も親父の言うことには取り合わなかった。嘘つき呼ばわりされたまんまで早くに死んじまった。結局みんな真実より情が欲しいのさ。仕方ねえよ。幸せって要は感情だろ。誰だって幸せが欲しい。以来すっかり世の中への興味が失せて、気づけばこんな不良工事人の出来上がりってわけだ。けどな、お前たちの活躍のおかげでまた少し興味が湧いてきた。割と感謝してんだぜ。例の一つも送りたいくらいだ。いや、結構。あんたにひいきされたなんて噂が立っても困る。違いない。けど真面目な話、何かあったら力になるぜ。頼ってくれ。こっちは船を借りて一足先にアルタベリーに向かう。祭りが済んだら一旦お別れだ。今夜は騒ぐぜ。よし、
せっかくの宴だ。あれを持ってこい。 Quitutes. Ó. これは竜の涙と呼ばれる果実です。数年に一度しか実らない貴重なものなんですよ。とてつもなくうまし。出たぞ。ヒュルケンベルグの舌はどうも信用できないからな。ほらほら、せっかくですから皆さんも食べてみてください。O suco explode no momento que apanho na boca. なんか気分がでしょでしょ。 Ela não ficou loucona. 何？二人の笑い方がおかしい。 Ih, mané. Tá batizado esse negócio aí. こっちは泣いてる。ねえ、この実って。昔はこれを使って神との対話を行ってたみたいなのでしょ。 Caramba, usando drogas. 確かに神様と話せそうね。遠慮しといてよかった。 Ah, ficou loucão. やっと元に戻った。まあこういうのもお祭りらしくていいわね。そういえば聞いた？島の人はあの炎に願掛けをするんだって。願いを書いた紙をくべればご利益あるとか。せっかくだし誰かと行ってきたら？ A gente tem tempo de sobra, é uma oportunidade rara. Quem será que eu convido? 決まった？ Da Stroll, Heisman, Juna, Elfa, Gallica. A Gallica. Que vai que eu aumento a... Como que é? A sincronia com ela. Tem um deus? Mano, é o deus dragão? Mas será mesmo possível que todos no mundo sejam felizes? Se alguém não estiver feliz, então o que o deus dessa pessoa deve estar fazendo? Deve estar observando ela, deve estar testando ela, não faço ideia. É, não faço ideia também, pô. Se você não realizar o meu desejo, vai se arrepender, ouviu? Acho que adicionar esse finalzinho pode aumentar as minhas chances. Bom, agora vai mesmo... agora vai mesmo se realizar. Olha, você não é tão assustador. Esse aqui é o primeiro, vai. Caramba, 2 só. É verdade. Ansiedade é algo natural. É mais uma razão para aproveitar as coisas e torcer pelo melhor. É. Essa é uma boa forma de pensar. Eu concordo, vai. Então, o que você desejou? Que nossa jornada seja vitoriosa, a segurança de todos, me aproximar mais de Gallica. Ah, aí já viajou também, né? Deixa eu primeiro. Ó.
Achou isso na praia. Obrigado. Bom, é uma arma. Depois que recebi o presente de Garika, a gente voltou para onde o resto do pessoal estava. Vara de osso de baleia. Caramba. Arma dourada? Nunca vi, mano. Primeira vez que o jogo me dá uma arma dourada. Olha lá, o carinha tá curtindo aí a ilha. Daqui a pouco ele vai querer ficar aí, pelo jeito. ああ、あん時のことだろうね。一口に正教っつっても止めたかった奴らもいたってことか。そっか。あの日死にかけてる俺を見たレラ様の辛そうな顔、全部分かってたのかもな。兄貴、俺たちの理想って何だったんだろうな。ルイ様の目指すもんと本当に同じか。その話は済んだ。誰にも愛されない捨て子同然のパリパスがここまで力を持てたのはルイ様のおかげだ。そうだけどよ、いくら公平ったって結局弱いやつは死ぬじゃんか。ルイ様の世の中ってあの日のレラ様みてえな人が現れない、俺たちがあのまま死んでた世の中ってことじゃねえのか。今さら虫が良すぎるだろ。俺たちの手はもう血で染まっているんだ。ねえ、あんたたちも来ない？終わっちゃうわよ、お祭り。シュナさん。何硬い顔して。私に惚れ直して緊張してるとか？ルイさん Caramba, 殺すつもりですか？ do nada. 何言ってるの？大体殺せないでしょ？ジュナさんはもうルイさんのこともしかして最初から今のジュナさんはあいつらにしか見せない顔がある。俺たちに本音を見せてくれなかった。 Como assim, mano? Da onde que ele tirou isso? ルイ様が心配？彼は力を尊ぶ人よ。それって無礼なんじゃない？実はフォーデンの手先だったとはそういうことじゃないんです。私、競技会が始まる前からルイ様のとこにいたでしょ。あの人が中枢から外された頃からずっとね。兄貴、ごめん、心配かけた。私のせいけど信じて、あなたたちを失望させるような世界には絶対にしない。見ちゃったな。あの槍は王の魔法を打ち消す。候補者を殺せるんだ。あいつら身をもって確かめてた。シュナ様来た。本当なのか。そんなのルイ様にどう報告。Cara, tá. いい、責任は俺が持つ。お前余計なこと考える。ジュナさんの歌が好きだ。あの人の歌に聞き惚れてる。兄貴を見るのが好きだ。兄貴の心を守ってくれる。俺、ジュナさんを殺したくねえ。兄貴だってそうだろう。 Eles estavam falando de abandonar o Luiz, e agora vão contar tudo pro cara. Essa é a nossa última noite na ilha, tá? Putz, aí ferrou, mano. Memorando. Tá. Só que... deixa eu ver se eu não tenho... fala com aqueles caras lá. Pelo jeito... não. Então bora dormir, né? Valeu, valeu, valeu. Puta merda, os caras vão nos trair, mano. Mas foi estranha essa conversa. Eles estavam pensando em trair o Luiz e agora vai nos trair. É muita loucura, velho.
caras não sabem o que escolher, né? Essa é a realidade. Qual lado ficar. Preciso comprar alguma coisa antes de sair. O quê? Tá, voltar pro trotador pra se juntar com a galera. Não, eu já comprei tudo, pô. Não preciso comprar nada. Vê a pedra. Vai. Caramba, 11 mil. Nossa, foi bom, hein? Tá, vambora. Calma, deixa eu ver o que esse cara vende. Quê? Arma nível 4? Toma. Quê? Ué? O que aconteceu? Se eu tivesse sabedoria no nível erudito... Ah, é... sabedoria. Puta merda. Se fosse força, tava feito. A carne. Costela gigante. Gelpo. Bota um só, vai. Muito caro. Caramba, 100 mil. Ah, esse aqui eu já tenho. Tem os experimentos e invocações especiais. Tem os experimentos e invocações especiais. Ué, todos. Puta, 100 mil é foda, cara. Do divino. Da noite do avatar. Deus bérico. Fada. Vamos pegar esse do... Puta, não sei se eu gasto, não vale a pena, não sei. 100 mil? Puta merda. Ah, não vou pegar não, mano. Muito caro, tá maluco. E você? Ah, semente? Pode ser. Vamos comprar quantas? Uma só? Quero. Tá bom já. Que merda, cara. Preciso de sabedoria. Deixa eu ver o que esse cara vende. Essa mulher. Ah, já tenho tudo. Tá. Então vamos embora, né? Fazer o quê? Mas claramente o episódio é... Ah, não sei, né? Eu tô achando que pode ser o final. Porque eu já tô jogando esse jogo faz, sei lá, uns 5 anos já. Comprar osso de monstro. É baratito, velho. Baratito. Compra 5 aqui. Godes, compra um só e fica tudo 10. Pronto. Valeu.アルタベリー周辺の地図ももらったし、準備万端だな。これで心置きなく出発できるな。例の兄弟が外で用事か？このまま置いていけばいい。そういうわけにもいかないでしょ。いい機会だ。今のうちに目的の確認をするぞ。アルタベリーに着いたらすぐニューラスが作ってくれた偽の槍をルイに渡す。本物の槍は私が保管を。そして神器の奉納が行われる前夜祭。俺たちが持ってる本物の槍でルイを撃つ。ルイはこの槍の力を俺たちが理解していないと思っている。その隙を突くんだ。ジュナはルイが前夜祭に必ず来るよう念押ししておいてくれ。
前からうるさく言ってる。警備が増えた凱旋者に居座られたら狙えないもんね。それで肝心の偽の槍はバッチリ用意できてるぜ。どうだ、どっちが本物かわかんねえだろ。すごい。私でも見分けがつきません。アルタベリーに着いたらこの偽物をルイに渡そう。そうしたら計画開始だ。そういえば一度マグナス兄弟に詰め寄られたの。もしかしたら私たちの狙いに気づき始めてるのかもしれない。そいつはまずいな。より一層注意しないと。待て、足音がする。噂をすればだな。本物の槍は隠しておかなければ。遅かったな。置いていくとこだったぞ。全員揃ったな。それじゃあ出発だ。あいあいさん。あれ、みんなそういうんじゃないんですか？バトリンさんにそう聞いたんですが。それ騙されてるわよ。しかし仲を深めた人たちと離れるのは寂しいものだな。また戻ってこよう。いい土産話でも持ってな。はい、必ず。Ih, já foi? ここが山岳都市アルタベリーね。陸地に入ってからは早そうかな。 Então tá bom, né? そこは Não se preocupe, o vento está favorável, pode ter certeza que chegaremos amanhã. E com isso será uns 3 dias e 2 noites. Putz, aí é foda, hein? Só tenho que aguentar um dia de enjoo constante. Ai, mano, isso que eu chamo de expressão angustiada. Rapaz, vamos nos apressar até pelo... esqueci o nome dele. Velocidade total para Altabury. Será que tem arma nova lá? É, o bom que eu não gastei dinheiro, né? Então, se eu puder comprar arma nova, GG. いよいよ内海の東側へ向けて舵を取る。目指すは王国の東の併合国モンタリオ公国。行く手には西の海洋都市とはまるで異なる険しい。Eu acho a arte desse jogo uma bonita, cara. 次に待ち受ける作戦はこれまでになく厳しい。無言のうちにそれぞれ身が引き締まるのを感じていた。 E é bem levinho esse jogo também. Comunicador tramboteia a voz de Neuros. Apareceu um tipo de altar no salão. A elfa falou que ele tem poderes divinos, então vai lá olhar. Montou um altar no salão do trotador. Nele você pode dedicar prece sincera por outra pessoa. Isso pode aumentar o máximo de PM dessa pessoa. Dá mais 2 dias até chegar. Essa viagem não temos mais que nos preocupar com aquele monstro marinho. É verdade. Deixa eu ver essa tal da reza aí. Ah, posso botar semente? Será que vai gastar tempo? Ah, gasta um dia. Sai fora. Voltar. Estátua do Deus Dragão. Olha lá, concede poderes especiais que orar para a estátua. Se eu orar aqui, o PV máximo dos meus aliados vai aumentar. Ó. Ora, vai. Ah, tem que escolher um só. O PV é a mana, né? PV é a mana ou é a vida? Puta, buguei agora. Ah, não, é a vida, é a vida, é a vida. Strong. Eu me abri... Nossa, eu me abri pro Deus Dragão. Lá ele. Orei para que o Strong recebesse a benção. Aumentou em 5? Nossa, que porcaria, mano. 5 só. Eu acho que não vale a pena não orar no negócio lá, mano. É muito pouco.
岩陰では怪物やならず者たちが獲物を求め息を殺している。それらを遮り穏やかに夜を過ごせることは、この時代に凱旋者が求められた大きな理由の一つだろう。Pra vendo do penhasco. 確か。Ai. Ah, tá esfriando, legal, parabéns. Qual que é a sabedoria? Esse aqui é sabedoria? Deixa eu ver. É esse aqui mesmo. Vou falar com ela, vai. Vambora. É, como esses aqui não mudam praticamente nada, vou passar rápido. Sem vocês eu nunca teria coragem de sair da minha zona de conforto. É uma bênção ter conhecido você e todos os outros 12. Bem-vindo ao time, igualmente, todos adoramos ter você aqui. Bem-vindo ao time, vai. 2 só? Nossa! É imaginação, porra. Ah, tá bom, vai. Geração, é uma das... Tá, quem quiser ler aí, vai. Cara, não sei porque sempre quando eu leio em voz alta eu bugo, mano. É incrível. Já na mente é... velocidade. Sem errar. Vai entender. Uns 450 só. Porcaria, hein, galera. Porcaria. O cabelinho dele. Então, pra quem não sabe, chegou agora. A gente tem que salvar esse cara que aparece de cabelo branco aí. Que é o príncipe. Que está envenenado. Tá, vai logo. Nossa, vou fazer 13. Salmarinho. Ih, falta atum. Segredo dos segredos. Agora eu vou plantar, vai.コレロディオの絶壁。凱旋者は視界を埋め尽くす途方もない断崖を前にひととき足を止める。天地を裂くほどの力でなければ作り得ぬ巨大な亀裂は神の怒りの痕跡だとも伝えられる。絶妙な均衡を保つ崖は大自然が成したものなのか、かつての創世の神話で歌われた神によるものか、知る者はいない。Ó. Tomou uns tiros aí, a montanha. De fato, despencar de um precipício assim deve ser uma experiência apavorante. E empolgante, talvez. Ficou com vontade de pular? Caramba, do nada.
そういえば聞け。 Nunca mais dormirei numa estalagem infestada de baratas. Sei como se sente. Olha lá, não sabe o que gritar, né? Oh, sabedoria. Nossa, falta tão pouco, mano. Tá chegando, hein? 凱旋者は岩がちな土地へとたどり着く。星を眺めるには絶好の岩場。 Cara, que demora pra lutar com esse cara, hein? Meu amigo. 闇より覗き返す怪物たちの眼である。それでもなお穏やかに夜を過ごせるのは凱旋者のまさしく恩恵と言えるだろう。 Os irmãos aqui. Não. É, ele não tá tão desconfiado, né? Tá e não tá. Só entregar a lança lá pro Luis. Já era, os caras vão cair na bait. Lume Bela. Adicionar... Qual que fazer mesmo? Verificar sais. Força em 2. Niflheim aumenta a magia em 2. Infernal. Resistência. Niflheim. Cara, do nada gemedão. Tá mais G mais 2. É, tudo indica que é agora, né? Ah, não, não é agora não. Mais um dia ainda, né? A profissional aí. O profissional da mentira. Essa noite vamos entregar a lança do Luis. Tá, última vez poder relaxar. Deixa eu falar com esse cara de novo.
Não somente com PV. やめるのね。さて行こう。嬉しい。 Mas vai logo, esses aqui é coisa de secundário, então eu vou pular tudo. どうでしょうか。 O que está achando da sua primeira sessão de meditação? Até que é legal, não consigo focar totalmente. Sinto que vou ver um mundo diferente. Até que é legal. 私も。 Não sou ingênuo a ponto de achar que o país todo se unirá sob a mesma bandeira. Você parece calma. Acredito que, por já ter me pedido uma vez, saberei como ajudar outras pessoas na mesma situação. Você consegue? Precisamos de alguém assim? Estou torcendo por você. なるほど。 けど。 Mas tenho a sensação de que tudo ficou mais claro para mim. Graças a você, somos um grupo unido e temos um convívio animado, cheio de alegria. Como assim? Todo mundo já era assim e você também ajudou. Pode ser, vai. Todo mundo já... Ela também ajudou, vai. Nossa, deu bom. Muito bom. Caramba, dela tá dando muito ponto, cara. Estranho isso. Ou eu tô acertando ou era pra ela liberar todos os pontos mesmo. Cemitério sombrio. 暴漠たる墓場へとたどり着く。併合戦争でもとりわけ激しい戦場となったこの地には、愛する者のもとへついに帰れなかったあまたの兵士たちが眠る。だが今日慰霊に訪れる者はわずかだ。ムクロは野犬に荒らされ、無残な骨の山と化し、寒々しい様を長年晒し続けている。 これ。ねえ。 É um cenário trágico, é uma terra maldita. É um cenário trágico. Eu sinto que ganhei sabedoria. Tá. Mas por que 4 só? Né? Nossa, falta pouco, hein? O que foi, Neuras? Você tá com uma carinha triste. Você está com medo? Tem uma sombra atrás de você, Neuras. Sou um homem puro. Pura maldade. Quê? Desenho do cemitério. 連合王国の東の併合国モンタリオ公国の主婦山岳都市アルタベリー。町の入り口へと続く参道は海岸線のすぐ間際から始まるが、その急勾配は波の凱旋車では一息に登りきることができないほどだ。その難所を過ぎるとほどなく高地の狭間に粉雪をいただく美しい街明かりが現れる。だがそこに待つのは間違いなくこれまでで最大級の試練。徐々に迫る決着の時、仲間たちは決意を新たにする。 Hora da verdade. 聖教の聖地アルタベリー。ずっと
直に見ることはないと思っていました。あの大きなものは聖眼だな。聖教に曰く神が手ずから形をなさしめた岩だそうだ。浮いてる。空に浮き出るようだと噂に聞くが、真実とはな。ようやく動き出した。相変わらず肝が据わってるな。いよいよだな。Decidimos seguir para o trotador de coraçado Charadrius para entregar Dracônitos pro Luiz. Vamos torcer para ele não perceber que é falsa. Caramba. Muito rápido, mano. ご苦労だったな。それが九段の槍か。島の巫女を務めるユーファジアと申します。訳あって皆さんの旅の道連れとして加わりました。私を恨んではいないのか。彼らはむしろ大切な恩人たちです。あなたはその彼らの指導者と聞いています。ほう、島民の恨みを買うこともなく槍を得たと聞いたが、真実とはな、大したものだ。いよいよ運命もフォーデンを見放し始めたようだ。お前たちのおかげで焼け野原から苦労して拾ってくることはせずに済んだな。島民がガンとして槍を譲らなければ、カラドリウスの砲撃で里を焼き払うことも考えていた。Ô louco。ん？何を驚く？より多くを救わんとすれば、時には犠牲を払う。他ならぬ島の民がお前にさせようとしていたことではない。あなたは。受け取った槍は後ほど私の部屋へ持て。怪我をしての務めご苦労だった。体をいたわれ。Caramba, ele é muito maldito, né, cara? 明日から始まる聖教祭を待つの。催しは歌劇場で2日にわたって行われるようです。Na ópera? 初日はまず前夜祭ね。私も歌うことになってるわ。期待してて。2日目が本祭。持ち寄られた神器を封印する気でしょう。名実ともに聖教の教えこそ最大の権威だと示すため。くだらねえぞ。教えの正しさに自信があんならいらねえだろ、そんなこと。フォーデンの、いや、聖教の終焉だな。どのように飾ってやるか、せめて思案するとしよう。ねえ、ルイ様。今回こそは私の歌、ちゃんと聞きに来てよね。開会式の時みたいにいないんじゃ、愛がないの？心配するな。顔も出さぬ気なら、ここまで来たりはしない。じゃ、私は今から歌劇場の下見に行ってくるわ。晴れ舞台だもの。あと、よろしくね。お前たちもご苦労だった。想像以上の働きだ。間もなくフォーデンの天下は崩れる。ここからは競争を折り、一層私の力となれ。承知しました。しばらく羽を伸ばすがいい。明日は楽しい宴になりそうだ。Vixe, é amanhã, hein? 槍が偽物とはバレていないようだ。ミューラスのやつ、こういう腕前だけは一流だな。ユーファ、大丈夫？あの人、里を滅ぼすつもりだったんですね。どうしてそんなことを思いつくのでしょう。どんな人にでも心の奥底には良き魂が輝いていると私はそう思ってました。でもあの人はなぜ皆さんが撃たねばならないのか理解できました。そうか。なら気を取り直して宿でも探しに行こう。少しは名も挙げた。前よりはマシな宿に泊まれるだろう。さてどうだかな。この町はフォーデンのお膝元。
だが拙者たちは品評会で大恥をかかせた。それはだが大事の前だ。正直言って今くらいは体を伸ばして休みたい。Mesmo assim, vamos fazer algo grande. Na verdade, só precisamos de um lugar para descansar um pouco. Tá frio? Vamos ficar no trotador coraçado. Vamos acampar bem aqui. Dá pra ficar no trotador, né? 凱旋車に泊まればいい。いよいよとなれば否定しないが、備えとして街を見ておきたいというのもある。最後の選択肢。Tá, o trotador é o plano B. それならムツタリ族がやっている宿を探しませんか？正教のお膝元なんじゃないの？この辺りは元来多様な教えの根付く町だったそうです。島と唯一交流があるのがモンタリオなのもそれが理由だと。確かにおじい様の代くらいまで正教の目立った建物はあの歌劇場くらいだったと聞かされたことがあるな。今ではすっかり正教が悪しき異教からこの地を取り戻したことになっている。 Pagões malignos. したふりをしてひっそりと暮らしているムツタリ族も多いはずです。そういう宿があるなら都合がいいかも。探してみましょう。そういえば A taberna Rota Leste. Fica na parte central da cidade. Que eu me lembro, ela não tinha muitos traços de cultura mustari, mas era um recinto agradável. Uma pousada na rua Dia Franco, se não me engano. O Huckeberg tá radiante desde que chegou aqui, que bom. Enfim, vamos logo antes que a gente vire gelo. Quê? Barulho do nada. Mas já deu um tempo muito bom, rapaziada, ficando por aqui. Lembrando, se não no canal, se inscreva, ative as notificações, deixa o like para ajudar o humilde e quem puder compartilha o canal com os amigos. Até a próxima live, falou, valeu e fui.